lang. Uy, uy. Boxing! Pakita natin kay Janen. Si Janen. Yeah. Teka, jojoin si Janen ha. Jojoin si Janen. Ayan, oh. Uy, parang normal pa lang siya. Wow! Macho! Dahil macho! Ah, Macho! macho. May itsura mo. Pwede mo yung dalawahin. Pwede yung dalawahin. Pagka yata nagre-record, hindi pwede. Parang ano eh. Sini lang be. Tingnan na. O diba, square ang aking buhok. Asan? Oh, ayan o, Yung square. ano? Square. Lalo sumasabog yung buhok ko. Si Janen. Dila nga, Janen, dila. Dila, Yung Janen ako. Oh, di ba? Bato! Ay, sige. Ganito ka nga. Kahit nagdali mo chinelas mo. Ayan, namatay. Oh, di ba? Alis ka dyan. Si Janen. Ay, aw. Di ba? Macho! Ano, nasa na yun? Where's that? Stop mo na, mahaba na. 2 minutes na yun eh.